ঝটিকা সফরে কলকাতায় এসে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে বলিউড অভিনেত্রী কাজল নতুন ছবির শুভকামনায় পুজো দিলেন ভবতারিণী মায়ের কাছে। জানা গিয়েছে আগামী সপ্তাহে মুক্তি পেতে চলেছে কাজল অভিনীত নতুন ছবি মা। ছবির প্রচার শুরুর আগে তাই মা ভবতারিণীর আশীর্বাদ নিতেই ছুটে আসেন এই বলিউড অভিনেত্রী। পিচ রঙের শাড়িতে আদ্যপ্রান্ত বাঙালি লুকে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পুজো দিতে দেখা গেল তাকে। বলিউড অভিনেত্রীকে হঠাৎ এভাবে সামনে দেখে মন্দিরে আসা ভক্তদের ভিড় সামাল দিতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় দেহরক্ষীদের। পুজো শেষে কিছু সময়ের জন্য মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তেও দেখা যায় বলিউডের এই অভিনেত্রী কাজলকে। কাজল বলেন, কলকাতায় আসতে ভালো লাগে, মায়ের ওপর গভীর বিশ্বাস রয়েছে, মনে হয় যেন বাপের বাড়ি ফিরছি। ছবির প্রমোশন শুরু করার আগে মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার কথা ভেবেছিলাম, মা আমাকে আশীর্বাদও দিয়েছেন। ছবির প্রসঙ্গে কাজল জানান, মা একটি মাইথোলজিক্যাল হরর ছবি, যেখানে তিনি এক অত্যন্ত শক্তিশালী নারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবির চিত্রনাট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে দেবে বলেই আশা বলিউড অভিনেত্রী কাজলের। कोलकाता आके बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं हमेशा जब भी आती हूँ, मैं माँ में बहुत विश्वास है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके आई हूँ, अपने माँ के घर आई हूँ। और प्रमोशन शुरू करने से पहले मुझे यही लगता है कि मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। और ये रोल कैसे डिफरेंट है? ये रोल कैसे डिफरेंट है? ये फिल्म ये रोल इट्स आई थिंक माय स्ट्रॉन्गेस्ट रोल एवर एंड आई थिंक द टाइटल ऑफ द फिल्म इज परफेक्ट फॉर इट। इट्स कॉल्ड माँ। इट्स अ माइथोलॉजिकल हॉरर। इट्स गोइंग टू बी समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इट्स गोइंग टू ब्लो योर माइंड। सामने तो रेड 2 रिलीज हुआ है। मैम, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हमें भारतीय है। I respect the armed अरे हाथ I just want to say that I respect the armed forces and I thank them for all of their service to the country. Thank you. दुर्गा पूजा। उत्तर 24 परगना থেকে রুদ্রনারায়ণ রায়, লোকাল 18 বাংলা।